wala na muhatod nako sa eskwelahan o wala na moingon nga kaya na nimo nak. Pero wala pa diay nahuman ang pagsulay sa akong kinabuhi. Pag-abot nako sa grade 8, wala pa gani ko ka-recover sa kasakit. Mas dako pa yun nga pagsulay ang niabot. Ang akong mama namatay usab tungod gihapon sa disgrasya. Sa dihang nadungog nako ang balita, murag nahimo kong walay kalibutan. Wala na ako'y ginikanan. Wala na mutawag na ako og anak. Wala na muhatod og muhulat na ako kada adlaw. Pero mas sakit pa ana ang kahilom nga akong gibati. Maglingkod ko sa classroom nga murag ako ra usa. Samtang ang uban nagkatawa. Ako naghilom ra og naghilak sa sulod. Tulomi ka magigsuon nga nawad-an og ginikanan. Bisan pa sa naitabo, wala ko mo nawad-an og paglaom nga mulampos sa pag-eskwela. Kay kabalo ko kung muhunong ko, mura po ko napasagda sa mga sakripisyo sa akong mga mama o papa. Salamat kayo sa akong lolo o lola nga bisan tiguang na sila ang trabaho gyapon para lang maka-eskwela mi. Mahilak ko kung magtanaw ko nila nga kapoy kaayo pero padayon gyapon para namo. O salamat po sa akong tita, tito o yoyo o sa akong yaya sa inyong paggiya kanamo. O sa akong ninong, salamat sa suporta nimo para namong tulo. Buhaton ako ang tanan aron mulampos ko sa akong kinabuhi. Kabalo ko nga maski wala na ang presensya sa akong parents, nagyapon sila sa nagnantaw kanamo. Ma, pa, kung naa mo karong nagtanaw na ako, gusto lang ko moingon nga graduate na ko. Sorry kayo sa time nga banungon mi kung sino pa akon. Pero promise na ko ninyo ma, pa, na muhuman mi eskwela ang tulo. Bisan pugoy mi, nayapon mi pangandoy sa kinabuhi. Ang makahuman sa eskwela para makatabang ni lolo o lola. Sa akong mga maestra sa Japper o ni Sir Ayan, salamat sa pagsabot kung ako mo absent kay manarbaho ko. Salamat sa inyong pagtudlo kanako. Sa akong advisor, si Ma'am Riza, salamat ma'am sa pagbayad sa akong tampuhon sa eskwelahan ug pagpangga kanako. Sa pagsabot nako kung mahangyo ko nga di sa ko mo klase. Salamat sa akong best friend nga si Aljon P. Piliatora nga andang mutabang nako kung naa ko'y project nga wala nako kabalo. Ug andam po siya mutabang gama sa akong project. Salamat kay bro. Sa akong mga classmate po, salamat ninyong tanan. Punta, magkita-kita, bata ninyo po. Ug salamat sa akong mga manghod nga napirmi sa akong giliran. Ug andam mutabang nako kung naa ko'y dili makaya. Maong salamat ninyong duha. Usa mo sa hinungdan nga nung ganahan yug ko muhuman sa akong eskwela. Ug sa akong ig-agaw nga si Janjury si Paikan,
Sorry guys, sa time nga dapat mo trabaho tang lima kay wala na tay bugas. Wala na tay masulod sa atong tiyan o nagdungan pa gyud ang bayranon sa tubig o kuryente. Kunya, musulti dayon mo nga Kuya Rex, eskwela lang ka. Kay mo graduate, tay na ka. Niya, pingon ko niya nga pariyo tang mo graduate tay dyan jure. Mahong kung eskwela ko, dapat po kang eskwela. Pero, pingon siya na ako nga Yati do kaya. dahil po, Sige na pasagda yun. na po si Lolo dito. Wala tayong mahimo, asa man atong unahon. Ang natay makaon sa adlaw-adlaw o ang papasmutang tanan. Maong ikaw sa eskwela nga Rex, kay importante nang imuhang kay mukalis na ka. Sorry kayo sa jure. Dapat siguro gitabangan di ka o kama sa imong mga research o project para makapasar ka. Pero bisan unsa nako manage sa akong time dili yun ako maapas kay abot na ko sa eskwelahan nagkagit ko project na absunod. Sorry kayo enjoy mawala to daghang salamat sa inyong tanan.